Bismillahirrahmanirrahim. Ghuslul mayyiti, mandiin mayyit. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa yughsalul mayyitu witran, ban mandiin basara mayyit kalaban kencil. Wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun, ban bada panika dalam awwala mandi mayyit panapa sidrun, daun widara, daun bukol jangan matura. Fi akhirihi syai'un min kafurin. Panikai dalam akhir guslihi pana patung situng dari kafur, itu maksudnya karbon, bani kapur. Wa yukafanu fi thalathati athwabin bidin, ban ikafanin basra mayit. Fi thalathati athwabin bidin dalam telo pakaian pote, telo labun pote itu. Laisa tada fiha panikai dalam thalatha komisun panapa gamis, artinya la usah sekot kelampik. Lakaroken kain itu, kain labun lalu usah sekot kelampih, lalu usah beri ngen-lengenan pahipa masuk dengan mayit lalu usah. Karoken kain lembaran itu telo lembar wala imamatun bentak surban. Artinya lalu usah beda saya ia ketaki ka serana mayit. Lakaro kain telo lembar rampe mayit isabe pa gulung. Awalan al-wuslu. Al-ghuslu huna ibadatun wa nadhafatun qabla liqa'il 'abdi bi rabbih. Al-ghuslu tining mandi mayit huna dalam keadaan tobab panika ibadah. Dadi jagi tanya ki apa bagi mandi? Tujuane ibadah ngabakti ka Allah. Wa nadhafatun ban abersih, yakni abersih mayit. Apa boleh sayadana karena saking abid itu ya banyak najis ya, mulai sengota, deng muang kotoran selain. Jadi bersih qabla liqa'il abdi sebelum tapangkina kabula bi rabbih kalaban pangeran abdu. Wa qallul ghusli umumu jasadil mayyit. Ya cang buru mayit riakan badan enjaman ka Gusti Allah taala. Dadi nalikana ibabaliyah ibandi kelu. Padahal sampean nginjam pereng ke tetangga margana beda acara. Marene yang kuy lagi sebelum ibabali korai begitu. Jadi badan semare yang kuy itunya aja ibabali ka pangeran ibende mah bandi pada nerang nginjam pereng jang gelak ruang korai. Wa qallul ghusli umumu jasadil mayyit. Tining paling sekone ing mandi mayit panika mabretah badana mayit. Bil ma'i kalaban aing marratan wahidatan kalaban kalih situng. Pada nyuci motor aslina la usah niat nawaitul pokok engkor la beca bertakapi bersih cukup. Panjul beda motor pak seram semprot sepenting la bertakapi bersih. Wa ini taja li ziyadati ghuslis saniyah aw tsalitsati hatta yasulal inqa'u. Wa ini taja sanajan butuh besara orang untuk nambah besuan nomor 2 atau bes nomor 3 hatta yasulal inqa'u sehingga hasil panapa bersih ma bersih. Wa yusannu ayakuna witron thalathan aw khamsan aw aktsara. Bani sunataki panapa ghuslu sabaja bada bani ya fa'ila isma fa'ila wa yusannu bani sunataki ayakuna panapa sabaja bada panapa ghuslu witron paling kecil, yakni thalathan telo aw khamsan atau 5 aw aktsara atau lebih banyak. Wa yusannu ayasta'ina al-wasilu bi syai'in min as-sabuni. Bani sunataki pada pas saja mun mana aslina minta tolong. Artinya kuah yang ngangkui atau ya makna asli minta tolong. Al-ghasil basara orang si mandi bi syai'in kalau bentuk situng minas sabun dari sabun. Artinya ngangkui sabun mandi mayit itu. Au anwa'il utur atau macam-macam minyak ro'om. Intinya ngangkui sabun, ngangkui ro'om macoy mayit mandi mayit. Kasidri agati daun bukol. Wa yad'a fil ma'i ban sobaja nyaba basara orang dalam aing fi akhir ghuslatin dalam akhir seraman syai'an dak tung situng minal kafur dari karbon. Tambihun idza wasala ar-rajulu awil mar'atu idza ghusila bae nalikane pandi ar-rajulu basara mayit laki awil mar'atu atau mayit bini fi halatil ihrami dalam nalikane ihram bi hajjin kalaban haji au umratin atau umrah yahrumu maka haram
Wad'ul atri panapa nyabe omroom awit tibi atri nyaroom awit tibi atau banyak apa atri nyaroom awit tibi atau omroom fil ma'i idal maing fa innal mayyit kada sungguhna mayyit muhrimun panika ihram wa yub'atsu ban ibajaga dari kubur pasar mayyit mulabbiyan hale maca labbaik khusus orang seset tepang haji ban umroh nalikane pandi lo usah pasangin umroh karena orang yang tepang ihram dia ngelakoni haji yakni ihram atau ngelakoni umroh itu lakar lo oleh ngagui umroh tepang ihram begitu juga nalikane set tepang pandi maka lo usah pasangin nyaron faidatun tustaru auratul mayyiti athna al-ghusli itu tutupin panapa auratul mayyit dalam ngatakan mandi. Tetapi menaurat mayit laki antara nabu cilban taat semandi pada laki. Lo oleh ring bini sebeni mahrama ngintep atau beniku. Ngadina mayit dipandi banyak sagribik. Jamun sagribik adalah mahrama lo berapa? Mungkin beni mahrama cek niku begitu. Lo usah akrobut. Tetapi tutup pasal mayit aurat mayit ditutup. Wala yadharu arian. Wala yadharu banta partela pasar mayit arian hale abengkang amamal ghusil iya deng orang semandi aturana mayit bini semandi iya reng bini pada bini ngaurat dia antara bucil bantaot pada bini antara bucil bantaot terus mayit lake semandi lake aurat antara bucil bantaot ya tadi mau beda mayit bini lo usah agribik reng lake beda mayit lake lo usah nikuh reng bini. Faidatun al-ula al-aula bi ghuslil mayyiti ulus salahi al-aula tining selebih utama al-aula tining selebih utama bi ghuslil mayyit kalaban ngadusi mayyit ulus salah panika orang soleh. Faidatun al-aula bi ghuslil mayyit atau bi ghuslil mayyit maharimuhu tining selebih utama kalaban ngadusi mayyit panika mahrama mayyit. Masalatun hal yajuzu li rajulin ayagsila zaujatahu panapa benang kan di reng lake sabaja mandi wasir rajul da binina rajul reng lake binina seta fa oleh mandi al jawabu na'am engki wa qad warada bangkong warid artinya datang riwayat anna sayyidana aliyan ibnu abi thalib sagun sayyidina ali bin abi thalib radhiyallahu anhu wassalam panika ngadusin atau mandi mandi wasara Sayyidina Ali as-Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Tadi cangkela mayit laki semandiin laki, mayit bini semandiin bini kecuali orang laki bini. Laki bisa mandi bini nah, bini bisa mandi laki. Nah, apa boleh mahram selain jenis tapi ya lo mestinya ialah pasal aki kareng laki bae mun mayit laki pasal aki kareng laki mayit bini pasal aki kareng bini kamburu mun laki bini bisa selebih utama cangkele mahram cang seatasan faidatun itu maksudnya pada laki ing jadi pada laki ing tretan mandi tretan pada laki ing atau bini saya mandiin tretan nasi bini begitu. Faidatun yang bagi lil ghasili ayahfadha sirrah au aibal mayyiti walau yufshihi li ahadin yang bagi patut lil ghasili kandi orang se mandiin ayahfadha panapa sabaja araksa basara ghasil sirra de rahasiana au aibal mayyiti atau aiba mayyit walau yufshihi banta nyebaraki tak nyebaraki pasera ghasil da sirroh li ahadin da situng orang. Dadi rahasia mayit tepangi pandi itu kantana bodona cal-cal. Bodon temu poro atau koros. Lakuna beda orang sake itu lo bagi sande. Tepang sake itu todus ke orang nyande lo ipa tahu. Sampai matena lo ipa tahu ke orang. Atau campuru beda rahasia tepai pandi kobong panusia tingai ngokos kandana lakona meleng jadi ki oding lakona meleng pandiin panusia tingai ngokos maka aja cek ke cerita jadi bak coba orang rahasia orang cek cerita atau bacang atau belum bersih cang orang ro mendinaan ke cerita habis si mandi polana mencret ko cang artinya lemari kelai
kotor boleh, mari kele kotor boleh. Ketirasan mudina. Dan nyatanya campuru lo ning kacerita kata dosa mayit itu. Tatimatun man ta'adzara wusluhu li faqdil ma'i awil harki tuyummima fi'il madhi aja tuyummima asla tayammama lakuna yummimah dito mandir orang ta'adzara panika melarat gusluhu panapa mandi iman manre mayit maksudnya li faqdil ma' kana tada aing awil harki atau mate katonun bedoreng mate katonun ada lo ning pandi tuyummima maka tayammumi. Mungkin tayammumi cang buru kan karo tanang sebu degi abu yo sabagi kemuhana tanang boleh degi abu yo sagagi kata adaga. Wa idza kana ala jasadihi najasatun benalekana beda ke atas badan mayit panapa najis tuzaluh maka yelangin panapa najis qabla tayammumi sebelum tayammum. Tariqatul ghusli carana mandi mayit. Satu, yudaul mayyitu ala makanin murtafi'in. Isabah pasar mayit atas kendengan seteki. Munidina biasanya lencak. Bagi bantal dari ketepung. Wa tustaru auratuhu ban ditutupi panapa aurat mayit bi kumashin kalaban kain awairihi atau selaina kumashin. Dadi lorsot kelampina sayang ku itu Pak topoe bareng sarong. Mungkin muana padang yang gelak bani aurat mua. Dadi semandi lake mun mayit lake. Polana cang buruk nekuk ngaproa. B. Yudwatu ala batnil mayit birifkin. Yudwatu tekat. Ala batnil mayit atas tabung mayit birifkin kalaban laun. Male keluar kotorah. Summa takunu hayatul mayit kal jalis maka kare-kare bade panapa tengkana mayit paneka gati orang toju pas toju tekat tabung pa toju fatakhrujul fadolatu maka keluar panapa kotoran minal fam dari lesan summa yunadzafu maka kare-kare berseen panapa fam ngota orang sete markana penyakit liver ngota summa yulqa ala dhahri maka kare-kare gentang besar mayit ala dhahri atas tengah mayit. Banuthanni ban meloros. Apa nekok ya? Nekok lo ning biasanya nekok ya. Nekok kaula saja rijlaihi dak saka dua mayit. Gentang tapi sokone teko. Anu ya. Tortoot. Bekerso. Fatakhrujul fadolatu maka keluar panapa kotoran minat dubur dari dubur. Mana kentang nguncur kan lo gerak keluar. Jadi itu gentang pas sokona bekerso tortoot ke atas toode. Maka keluar kotoran dari dubur. Wa yanadzaful mayyit bani bersih besar mayyit. Dunan nadhari kalaban tak ningali. Ila auratihi da auratil mayyit. Min tahti surati dari babana bocil antara bocil bantot yakumul ghasil cumeneng pasara orang semandi bil wudu kalaban wudu lil mayyit da mayyit. Ini perlu diperhatikan wudu kada wuduin itu kada sekoca wudu kada itu beco pertama itu anggota wudu. Dadi marena cang buru kotoran dari lesan ngota lemari berseeng bereng dore kapi berseeng. Terus kotoran dari kubul bentubur mareke laeng pas mayitnya lukeluna beco anggota wudu ngade. Nek kalau wudu mayit kamu wana tanah ngaobung ko penga sogona begitu. Terus seram pas na beutna. Mare seram semayung salu bis sabun. Pandi pasar mayit kalaban sabun. Sabun, sampo apaan? Wa yustakhdamu ban ikunaaki ma'ahu sartana sabun al-lifu. Loning kula maknane itu. Apa kain selemes, apa bulu selemes dia? Anorwa, soosona maksudnya. Kain selemes. Li ziyadatil inqai karena nambahin bersih. Sambil sabun sambil yoso bareng kain selemes. Lo ning mana nata kok lero. Ajim alma'u la yakunu baridan wala sakhinan. Tining aing pandeka tak bada panapa aing pandeka celep bentak panas. Artinya sedeng normal biasa saja.
bal balik yakunu pada al-ma'u bima barang yunasibu semantasi pada mahalal mayyit tengkana mayyit min sayfin dari nimur au syita'in atau banam fara ha yabdaul ghasilu bir ra'si thumma bisyikil aymani thumma al-aysari ngabitin pasir orang semandi kalaban sera maka kare-kare kalaban sekanan thumma al-aysari maka kare-kare kalaban sekacer ma'aqta taglibil mayyit serta malik mayyit yaminan wa shimalan ke kanan ban kacer birfkin kalaban alus laun wa yu'amala ban supaya diperlakukan pasir mayyit diperlakukan pasir mayyit ka annahu atika dia suguna mayyit hayyun panika odi kho yunashaful mayyitu minal ma'i qabla al-kafani yandokin pasir mayyit yandokin panlamare minal ma'i dari aing qabla al-kafani sebelum kafan ma'awadnil kutni serta nyabe kapas fi fatahati jasadihi dalam lobeng-lobeng badan mayit peningal pasang kapas elong pasang kapas bibir pasang kapas kopeng pasang kapas hatta la yakhruja sehingga tak keluar minha dari fatahat syai'un pada batu situng yusibu sing ngening pada syai'un al-kafna ada kafan fayata'adza man yahmiluhu maka terganggu aman pasar orang yahmiluhu semikol pasar aman dak mayit takut apa keluar nana keluar apa dari yalong atau takhruju atau keluar minhu dari mayit raihatun karihatun mana bau saya tak nyaman tambihun alaman yadkhulu makana al-ghusli ayyakuna lahu daurun yuaddihi wa illa fama hajatuhu fil wuqufi hadzal makan arena rangaki artena mun tak kaparlo cek noro mak nyemak ke tepang goreng mandi mayit semandi kandana katelo situng tokang ala kona mandi situng atau kang nolongin sing malik situng atau kang nyelong aing telok saja cukup lo usah gribik ingat dinar jadi makanya gribik kena jeling apa warlona begitu Mas Saudara tambihun pakai enggak alaman panika atas orang yadkhulu saya masuk basraman makan al-ghusli kena mandi alaman itu khabar muqaddam panika atas orang saya masuk basraman kena mandi ayakuna tining soba jabada lahu parika kan diman daurun panapa giliran yuaddihi senekane basraman dak daurun artinya saya masuk ke kena mandi mayit je kok tuan di lakoh laguna pada kantor pada tulisnya yang tidak berkepentingan dilarang masuk artinya saya ada gunanya juga masuk lah kalau saya kata lojang gila wa illa ban lamun punten fama maka tining panapa hajatuhu panik hajademan mungkin lo ekaparlo nyiram lo ekaparlo neku apa parlona fil wuqufi daleng neng fi hadzal makani dalam panika kenengan sanian al kafanu kafan wa yakunu ba'dal ghusli wa tanshifil ma'i ban bada pana kafan panika sampun mandi ban makreng aing setro kereng kacang gelak yandoki wa qallul kafan tining paling sekoning kafani saubun panika pakaian jadi saubun muni mature manik lampi ya pakaian aja mun dina kain labun yasturu senutupin pada saubun ala aurat ada aurat ala sahih menurut kaul se asah minimal kau nutupi aurat begitu. Jadi yang beri orang mati syahid seumpama saya tepak perang itu ala berenetok pas saya mati syahid maka ya untuk sekarang badan saya lo capok lebera kau tu pasangin kafan lain artinya kan lebera aja okal begitu. Beni pahit aurat kocang yang mati syahid itu aurat pakaian si tepang mati syahid kan begitu keterangan pulang benar bahwa orang mati syahid itu bendem bareng pakaian silakan yang kui ya maksudnya itu pakaian sayang kui okal begitu mulakanlah kelambina kena sampai ke nutupi aurat tinggal ditambahin parapi pegena begitu mulakan campur lo nutupi aurat ya tambahin sekiranya nutupi aurat wa akmaluhu ayyakun al-kafanu thalathata athwabin tining paling sempurna kafan panika soba-soba depan kafan panika telo pakaian bidin sebote otabe iya bidin sebote dirijali kan di reng lake wa khamsatun ban lema lin nisa'i kalau di reng bidi baitsu talufful jasad
Biaya itu kelebihan sekiranya telufu mungkos alepet mungkos mana apa abungkus deh kelebihan sekiranya abungkus mana apa athwabin al jasad badan min ar-ra'si dari sera ila akhiril qadamaini sampai akhirnya pak tebang soko dua artinya qadwa bungkos sabadan faidatun yukrahu ayakuna launul kafani ghairul abyadi ya makruhaki pana apa sobat jabada pana apa bernana kafan paneka selaina pote sesonat pote molok pote makro lo haram Ana Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha qalat ada Bu Siti Aisyah kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin bidin sahuliyatin kafani basara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam telok pakaian sepote sahuliyah sebangsa sahuliyah laisa tada fiha panika dalam athwabin komisun pada gamis wala bentada imamatun pada surban artinya la usah ketagi kepala sebit pah sekot surban la usah ben la usah sekot kelambi la cukup kain labun telo lembar saya bungkus lagi rawahu Nasai dalam kurung sahuliyatin apa sahuliyatin nisbat ila sahulin dak sahul wayatin kadisa sahul qaryatun panika disa bil yamani Yaman tusna'u kagabai bahasa Arabnya ebadi kagabai fiha dalam sahulin hadil athwabu panapa inilah pambarapan pakaian artinya made in ya pencakan satya made in Cina gabayan Cina made in Jepang jadi sahuliyatin made in sahul itu bahasa Inggris made in je kagabai di made itu kata kerja mabni majhul bentuk pasif terus in itu huruf jar di made in dibuat di jadi made in sahul dibuat di sahul artinya saya kebaik kafana Rasulullah itu labuna itu dari Yaman desa sahul jadi Yaman kena para Habib semakin itu dari Mekah kira didina ke Jakarta jadi lo jauh dari Yaman aja faidatun la yughatta ra'su wa wajhul muhrimi bil haji wal umrah tak itu tupi panapa serana ben wajana orang mayit se ihram mayit se tebang haji ban se tebang umrah itu lo itu tup wajana ben serana baik itu ihram bil haji wal umrah atau umrah masalatun yahrumu lirijalil kafanul mutakhadhu minal harir saya tidak tahu bacaan kafnu pakai mate fa apa kafanu odifa haram pak kandi reng lake al kafnu pada kafan al mutakhadhu sa kagabai minal harir dari sotrah faidatun yajuzu ittikhadul kafani wenang panapa ittikhadul kafani apa di kafan minal malabisi dari angkuyan awil qumashi atau kain al qadimi selajuh lokot wanyar barang laju pada labun laju atau dia andi sarong pote atau kain pote sebiasa yang kuya bajang pai kafanaki labun pote itu biasanya orang maria ihram kain pai ihraman di orang biasanya sabe biasanya kombe kelu berengai sem-sem pai ke bemulai pai sabe persiapaki abang mun seta kafanin bareng kain pai ihraman Camburu lo penapa menang ngangkui kafan dari kain se laju artinya tomani angkui mungkin kita lo kapra biasanya anyar masalatun idza tajal mayyitu ila ziyadatin fil kafani nalikana butuh pasir mayyit ila ziyadatin de tambahan fil kafani dalam kafan fasunnatu maka tining sesunnat antakuna panika sobat jabat depan apa ziyadah witron panika kencil farajulu maka tirai laka yukafanu panika kafanin pas rajul bi ziyadati kalaban tambaing asalakan mun lake telo berhubung tambaing fi khamsati athwabin dalam 5 pakaian ya juz wenang antakuna rabiatu pana pas bajabat depan apa nomor 4 komison paneka de gamis wal khamisatu sebenarnya imamatan paneka surban
Setelok itu kain lapis, sesitung sekot kelambi, sesitung gabai surban. Jadi seumpamana lemak situng atop. Jadi kan anda benda mayitnya langsung lakan beni labun nanurwa, lakan letop kan anda. Atau baju takwa, atau top. Jadi mayit kelambiin top, pasti surbanin. Lepas mari itu kafan setelo lapis. Aja kabina lemak. Seperti itu boleh. Yang kedua sedasar adalah nutupi aurat, terus sampurna adalah telo lapis. Mun parlo tambah, maka telo lapis pai tambahin gamis, top, lakarlah model top asli atau kain saya model ejai tibi gabai gamis atau pas buru tambah surban. Tahtan lafaifi benang kain syarampe. Syarampe aja sekema ats-tsalatsatul ula, setelok sepertama. Sepokok itu setelok sepertama. Kocak benang aja bitong di luar. Jadi kan kain telur lembar 1 2 3. 1 2 3 kain telur lembar 1 2 3. Pamayida ayat tobin pas surbanin. Pas kain C1 2 3 lempet bungkosaki. Sing lay bungkosaki berarti kafan bereng surban badai bundalem, makanya kocak tahtal lafaifing bebena. Artinya bolana campuru atau ban surban bundalem, benibun luar. Mau bun luar begini kandana. Telur lapis itu bungkus, pamrih telur lapis bungkus, pakai kelampiin, atau pakai surbanin. Nah, begitu, lok lebur asna. Faidatun tushaddu khirqatun 'ala lafaifi litarbitol kafana wa tuhallu fil qabri. Tushaddu italiaki khirqatun panapa mun makna aslinya gumbal. Yaitu benih gumbal labun kia lakar lai sepit untuk gabai taleh. Tushaddu etaleaki. Emane apa kila dadang? Etaleaki khirqatun pada pakaian lakar lai sepit untuk talena. Ala lafaif atas lafaif atas labun syarampe kila. Litarbito karena sebaja naleen atau bemasakan pada khirqatun al kafan ada kafan wa tuhallu ban yokal pada khirqatun fil qabri kuburan aja pocong aja. Dadi bunat tas dia pocong itu lo itale ngara bunat lo yokal ken karo iswe muana atau bepepen wajid penyeting ka tanah. Makanya mun jerengkongnya buka muana dia pakai melerek. Jadi bolana saya sahabat ilmu kafan, saya sahabat ilmu kuburan, eswe buka muana aja buka. Terus campur tale selain juga yokal, tale na soko. Berempaan tale na saya lo oning, jadi atas pah bau kan tanah pak di mana ya. Ini Tuhan lu yokal. Tuhallu fil qabri yokal dalam kubur. Ani ngacak lonca ya ngaken lo yokal lo kan jerengkong lonca deh. Mun yokal bejana sokon aja kan lo lonca bisa tengka deh, tapi kocang lonca deh lonca. Tale. Pokoknya jak keluaran sing malam atau kok nemu. Yokal. Saya lo tahu lo teman latinin seperti itu. Apakah yokal itu kan elorgai itu elorgai. Jadi saya atas elorgai pak iswe, maka saya lain itu kan elorgai. Tatimatun al untha tu kafanu fi khamsati athwabin. Tining reng bini mayit bini panikai kafanin pasar unsa dalam lemak pakaian hias tining kadisa khamsa. Satu izarun sarong yasturu nutupin pada izar min surratiha dari bucela. Untha ila adna jismiha da bun babana badana mar'ah untha. Ini yang saben wa takbir kitab ini berusaha lain dari kitab lain. Cek kok ila qadamiha kan pada.
dari bucil sampai sokoh. Nomor 2 khimarun kodung, yasturu senutupin marba khimarun rok sahada sayrana unsa. Ini bidi bunada adalah ekodungin, majid bini ekodungin. Ini dari labun. Tadi labun meter ya ekera berarti semeter untuk ikabai kodung. Waktu balakar lagi kodung pote. Kodung tibi semariang kuy atau kodung anyar pote. Pak terus APN samper pote atau kain pote saya antara untuk bucil ke bebe. Ekodungin pote pas APN pote. Pas saya telur lapis itu yampar ben ekhulung. Lo pakai kelampi berarti. Benih ya. Kelampi nomor 2. Selapes ning 2 begini. Kodung kelampi nabatan atas bucil pas sarong dari bucil ka bebe. Sekocak sarongnya bisa lakarlah sarong itu atau labun saya fungsiaki kebai sarong. Jadi lema togel kain, togel untuk kodung berarti nek kenean. Untuk kelampi ya berarti sesedengah. Ya pas ingin kenapaan ya suluk ya anu aki. Pemasok kepada tanah. Ngelengena kebayaki bang lobang. Terus tape ke bebena. Aja kan lah telok. Pas untuk sedajana aurat itu 2 lembar kain labun. Nomor 3 komisun yasturu a'la jismiha. Gamis senutupin para gamis da bunatasa badana unsa. 4 wala fafatani ban 2 lapis 2 lembar kain tahtawi kullun minhuma tahtawi saya nyapok kullun minhuma pada pasang dari lafafatani ala jamil jasad atas sadajana badan. Saya bisa apungkos dari sera ke soko. Faidatun idza kanatil maratu muhrimatan bi hajjin aw umratin wajaba kashfu wajhiha. Nalekana bada pasareng bini pan majid maksudna panika ihram saya tetap ihram bi hajjin aw umrah haji atau umrah wajib maka wajib kashfu wajhiha panapa muka wajana mar'ah. Tatimatun yakunul kafanu min jinsi ma yalbasu syakhsu fi hayati. Bada panapa kafan paneka dari jenis sebarang saya ngangkui pasara orang fi hayati dalam oding syakhs. Jadi ki oding oleh ngangkui sotra munang bini maka oleh kafana dari sotra. Ki oding lo oleh ngangkui sotra munang laki lo oleh maka lo oleh kafanin sotra. Faidatun yu'khadul kafan min ra'sil mal. Pontut panapa biaya kafan dari ra'sul mal. Dari pokok artana mayit. Maksudnya ibitong katirkah. Begini, sama mayit daria andi tirkah ning 1 juta. Mayit andi tirkah 1 juta, luang melelabun 100.000 berarti tirkana kare 900. Ternyata si mandina naki meleaeng kia 100 berarti tingkat tirkana kare 800. Terus ternyata si mendemang tanah naki meleki ya mone kota larang lo oleh ning atosen larang jutaan. Somama parlo mobil atau parlo gerobak untuk nyotok majer kan tanah. Mone kota ngaku jua. Ngaku gerobak esotok. Lo kol pekolan ngak dina jua esotok. Somama nakin nyewa majer 100. Lah itu biaya mandiin, biaya nyolatin, biaya mendem, biaya kafan. Arya pontut dari Rasul mal. Kemudian di narua kiai berengoreng senyolatin salami. Nah itu mone salami itu ada keterangan apakah dari Rasul mal, apakah dari sedekah anak. Muncak saking selebiano itu sedekah anak saja, jangan diambilkan dari Rasul mal. Rasul mal jetir kana. Jadi orang sete mendinaan kiai ben santre ben orang masyarakat senyolati salami makin sekadar 10.000-an itu jangan ngalaki dari Rasul mal. Polanya sebenarnya orang juga makai lok beden saya gelem nyolati. Begitu. Mun kafan campur lah karena ki meleh. Aing naki meleh. Terus tanah untuk ngobur mun ijabah naki meleh. Bahkan mun ijabah dia kocang mun ngontrak naki perpanjang per tahun. Somo ben tahun naki majar 1 juta. Mun tempat bajana majar lok majar itu kocang yang kemana? Pendemi mayit boleh. Jadi ada 2. Kemudian anak-anak ternyata saya ke berombana ternyata di dalam benih kerombana sering lain boleh begitu.
Jadi intinya untuk kafan diambilkan dari Rasul Mal. Untuk nyolatin jangan ngalaki dari Rasul Mal karena saungkuna orang nyolatin makelo isalamin gelem. Bahkan terkadang banyak selok lem isalamin pese tepang nyolatin itu banyak selok lem. Laguna orang itu maksudnya punten cepat tak ngerti hukum. Jangan orang nyolatin pala tak gelem isalamin juga lagi paksa begitu. Cantibing lakan kewajiban nyolat majid pokoknya paksa. Paksa takar ampun takar orang yang jeling lo todus. Misalnya tepak saya todus. Pokoknya pegel aku no. Karentar soalnya pokoknya betodus. Urusan biasa urusan lain mungkin bermantan dari salami ya galak begitu. Oh tapi lo usah salami saya apa dia. Engkau di tuku beli begitu ngerti reng. Beda perlu apa? Ayo mulai tukuna anda begitu. Sang campur aja. Sang urusan nyolat di masjid jelok ngarep. Ese begitu. Menurut ada ke ngarep baju begitu. Ya begitu. Fa illam yakun fa alaman alaihi nafaqatuhu minal aqaribi. Fa illam yakun maka lamun tak berdepan apa? Rasul mal. Apa Rasul mal pokok artana mayit yaitu tirkah. Toles tirkah. Fa illam yakun maka lamun tak beda pana para Rasul mal fa alaman maka wajib atas orang alaihi sepane ka atas man nafaqatuhu tining belanjana mayit. Yang mun anak berarti kan belanjana tanggung orang tua, mun bini berarti kan tanggung laki. Maka ya saya melelabun ngakui pesen aja. Ngakui pesen orang tua mun majida anak, ngakui pesen laki mun majida binina. Minal aqarib dari keluarga, awiz zauja atau laki, au baitil mal atau kas negara. Jadi sama mama beda mayit ki oding laka-laka tibi melas, koong ada keluarga nang, pas tandi apa pas mate. Saya kebeli kafan dari mana? Baitul mal, uang negara. Atanya ke kelebuna pula beda begitu. Arwah bun bedereng bini sedang laka londik keluarga sekali. Nah, atanya kelebun, lagi kelebunnya beri pesen dari pesena negara. Baitul mal je pesena negara. Campur sama lihat kafan, pas saya melihat air nyolati, pas saya mendemah, menedina mendem gratis. Bahkan tukang ngalai dina gratis. Manusia tukang ngalai bajar begitu. Jadi mulakan lakian campur pada bajaran begitu, ngalaki dari Rasul mal. Mun ada Rasul mal, maka lakena atau besapa campuru bapang atau bekas negara atanya ka kelebun au agniyail muslimin atau bareng sokina muslimin. Tetanggana sesoki aja ketempuan. Badareng sete tetanggana. Campur koong ada pasabana. Maka saya melihat kafan ledi aja. Tanya ke kelebun. Mun kelebun ada, maka reng soki sesama ilaya adik tanggungan begitu. Minta ke siapa ya lah benar yang siapa saya melihatnya. Wah minta ke Ciano ruwa di lejenar ya. Jadi Ciano aja lagi berarti kau cuma keluar PC untuk kafana bentuk ainga saya mandina bentuk saya mendema kapi itu intinya. Mensoal urusan tahlil ben rebe aja benih kewajiban begitu. Senyatanya tahlil aja campuru ya lo wajib ya lo sunat kan bagus. Kau cale kenceran mun lakar la rebe bener ya le kenceran begitu. Mun saya kerba ya barang tak gena, barang haram kan anak atau tirka sih kalau ibagi ya dosa. Atau beda hak mahjur alaih atau anak yatim ya dosa saya keluar ke Baitur Raton. Jadi biasanya tahlilan dia adalah itanggung sanak potuan. Urusan sangkolan ya bagi budi. Pai gantain dari itu begitu. Ya ada rumah saya bener intinya ekalak dari tirkah luh adalah perawatan mayit mulai dari kafan, mandi, nyolati ban, mendem itu ekalak dari tirkana mayit. Marena dari jiang pas tengah. Jadi seumpama tirkana 10 juta, luang ke arabat sampai mendem sampai mare 2 juta. Berarti kare belung juta. Belung juta luang ke utang 5 juta. Berarti kare 3 juta begitu. Berarti saya 3 juta ria saya teti hak ahli waris. Mun ada wasiat. Mun ada wasiat kada. Teti campuru luang ka perawatan 2 juta. Luang ka utang 5 juta.
laluang petok berarti kare 3 juta. Pandi wasiatkan dana 1 juta berarti kare 2 juta. Begitu. Wasiatnya lo oleh lebih dari 1/3 ben lo oleh ke ahli waris tibi. Mun lebih dari 1/3 atau ke ahli waris kau tu beda persetujuan dari selain. As-salatu 'alal mayyit, nyolatin mayyit. Qala al-musannif ada wasal musannif. Intinya nyolati mayit dia gampang. Banyak orang minta dente, mbana saya teh pendem dari duhur sampai maghrib minta dente. Pan datang pakaian pakuna celana anta asalin leka, yang kalau nyium nangis atau yang pelunteng, wis sudah pendem, pakai pendem. Jadi lo oning saya nyolat dah. Jadi nyolatin paling gampang. Usolli ala hadal mayyit fardhon lillahi ta'ala. Allahu akbar. Macam Fatihah. Allahu akbar. Macam solawat. Allahu akbar. Macam dua. Allahumma fir lahu warhamhu. Mun lo apa warhamhu kan Allahumma fir lahu tok. Allahu akbar. Takbir nomor 4 lo kewajiban macam. Kan biasa nama maca Allahumma la tahrimna ajrahu. Seumpama mari takbir keempat je lo macam langsung assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi lo berapa. Saya nerangake sing konjangan laguna. Ken orang tetap bade salah paham. Yang saya rolan nerangake si paling gampang. Tore bigule ya jere salat jenazah paling gampang. Ken bolane gintuan ria. Senyolatin tetap kiai ben para ustad. Adapun masyarakat sela anu aja pakai nang yamper nang dibeureun lamper akhir anu ken ngerti bedang. Jajak nyolati lah cokop ka saya langker. Da iya nyampi teh. Nyatana ajia terakhir kesempatan aguna ka orang tepak ajia. Aguna tepak matena kalau bencara nyolatin melambak ki oding teman minta tolong lo tolongin teman di parlo tengah PC lo beri setiap orang kalau mate bisa bentuk kalau bencara noro nyolatin. Jadi lambak ki oding lo pratenin teman au tangga lo beri ya setiap mate le kalau lo nolongin nyolatin. Jadi abang lo abri guna berarti. Dari macam buruk, lo ajarin paling gampang senikah. Takbir, Allahu akbar, macam Fatihah, Allahu akbar, macam solawat, Allahu akbar, macam Allahumma ighfir lahu. Mun lo bisa ajar, Allahumma ighfir lahu lo bisa ajar. Mari ajari bakun lo bisa. Ngaku cak madura pada. Ya Allah sepura aki mayit nikah. Ya Allah sepura aki mayit tangembakan dana. Lo apa lalu maafir lahu maka tuana Allah maafir lahu terjemah matura ya Allah sabora aki. Pas takbir Allahu akbar ini takbir nomor 4. Bisa ya kebala lo usaha macam-macam hari nomor 4 nikah. Langsung assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Karena dua hari nomor 4 lo wajib dalam mazhab Syafi'i. Setelah saya terangkan nih kompolan, akhirnya orang ngomong, iya salat jenazah yang situ ning telok takbir ndak ya. Padahal saya contohin 4. Ning telok yang itu ndak ya. Yang situ enjak 4. Yang itu enjak telok. Enjak 4. Pinter ge kon jangan contoh kita telok kuah. Yang situ 4. Pabriungan. Nomor 4 dia kalan bi saya logi ibacan itu ken se cang buru se lo oning ro malai gampang. Cukup Allahu akbar nomor 4 lo usah maca 2 langsung ulok salam. Mari na takbir nomor 4. Pakai ning kocak takbir ning telok. Bolana beris ngocak deh ya. Enje 4 ken lo macam Allahumma la tahrimna ajrahu lo ibacang deh begitu. Cang kila kan lakar ken lo wajib jua lo wajib. Jadi nanti bing ngajarin kau orang selok teman oning. Pak ternyata se oning saya muskel. Wala na oning abada Allahumma la tahrimna pas saya contoh lagi yang buruk lo ibaca la tahrimna. Nanti bing saya contoh lagi se minimal, se paling segoni, se paling pande. As-salatu 'alal mayyit, nyolatin mayyit. Qala al-musannif adabu basira musannif. Yukabbiru alaihi arba'at takbiratin. Bana takbir pasera orang atas mayit kalaban 4 takbiran. Yaqra'u maus pasera orang al-Fatihah tada Fatihah badal ula sampurna takbir pertama. Korkotu pada Fatihana, make lo ibaca pertama pada, ibaca marina nomor 2 pada, ibaca marina nomor 3 pada, ibaca marina nomor 4 pada. Ken se biasa ibaca marina pertama. Intinya dalam 4 takbir itu kotu pada Fatihah. Ibaca isi kamabai oleh
Wa yusalli bermaca salawat pasar orang ala Nabi atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyati kalaban ba'da tsaniyati samuna takbir sama dua. Dharma baca salawat ja Allahumma shalli ala Muhammad. Wa yadawu banatuha pasar orang lil mayyit dak mayyit atu aki mayyit maksudnya. Wa yadawu atu aki pasar orang lil mayyit kang ku mayyit ba'da tsalitsati samuna takbir nomor 3. Tuana fayaqulu maka ada bu orang tuana Allahumma hadza abduka. Ini selanceng. Selanceng apa ke ustaz lo apal ya. Selanceng dia ya sesuai kayak apa rek. Tadi dua campur cukup Allahumma fir lahu cukup. Allahumma fir lahu warhamhu sampai wa'afi wa'fu wa akrim nuzulahu biasa narwah. Mun majid kene lain tuana. Nek tuan ila bakun lamun inayatu zan jo terangake mun majid kene ada Allahumma ghfir. Langsung sebudian warhamhu dia. Takbir nomor 3 Allahu Akbar Allahumarhamhu. Tadi paling pandai dua mun majid kene Allahumarhamhu. Lo naki Allahumma fir lahu. Sama maja repot si anwa ya baca Allahumma fir lahu warhamhu. Kan sewajib ke majid kene karo irhamhu netto. Ifir lahu la wajib polana majid kene lo andi dosa. Ini tuzen begitu keterangan. Ini tuana sebagai kitab takrib selanceng. Allahumma ya Allah hadza tining panika mayyit abduka panika kabulana ajunan wabnu abdaika ban potrana kabula dua ngajunan. Berarti kabula dua ngajunan teh sebut emang benembung. Ingai dina berinjangan. Mayyit je sebut emang apa sebut embung. Jadi mayyitnya mana Zaid. Yang mana emang Mat, yang mana embung Siti. Apa Zaid bin Emad apa Zaid bin Siti ikin tu ana berenah tepak kiai anu sia khususon ila Zaid bin Emad sing tahlil kedua kiai lain khususon ila Emad bin Siti apa leki kiai lain boleh khususon ila Zaid bin Emad itu ila Zaid bin Siti cang orang si anu saungkun aja khususon je embang apa embung saya sebut menarik mantan kan embang sebut Zainab binti, itu emang saya sebut. Pola nawalina lakar kotu lake. Lalu itu nama jadi muncang saya memahami dari dua ini. Hada abduka wa ibnu abdaika. Sebut kapi mambung. Mambung sebut kapi. Tadi begini. Allahumma fir lahu seumpamanya mana Zaid. Allahumma fir lahu Zaid bin Ahmad wasiti begitu. Sing khususan Fatihah nyaman wajibnya beda tembok. Kapra satene nyaman majid ya print sebagai tembok. Majidnya Zaid nyamana? Nyamana Bapang Emat nyamana Bung Siti. Jadi tulis Zaid bin Emat wa Siti. Zaid anang Emat bin Siti. Jadi khususon ila hadrati ruhi Zaid bin Emat wa Siti. Begitu. Mun ekota mantan ruah pemesraan atau penerimaan mantan laki sebut emak-embu yang berbahagia mempelai berdua Zaid bin Emad dan Ibu Siti sebut sebini kandana Markona bin sebut kia mambung begitu menikota sebut hadza abduka wabnu abdaika tining ini namanya panika kabulana ajunan ben potrana kabula dua ajunan potrana kabula dua ngajunan je maksudnya emang benembung ini sebutnya mana Zaid potrana Emad ban Siti kharaja keluar pasira mayit mayitnya hadza keluar abduka min rawhid dunya dari cemberatunya wasa'atiha dari nyamanatunya dari nyamanatuna wasa'atiha ban cemberatunya keluar dari tunyalaan wa mahbubuhu bantining orang seeka senengin mayit wa hibbauhu ban orang seseneng ka mayit atau seeka senengnya kia artinya binina anak keluargana fiha panek dalam tunya artinya mayitnya mangkat ketibi anak binina ada sekibah ada gelem noro mung ke dalam ila zulmatil qabri da petengah kubur keluar dari tunya dak petengah kubur wa ma ban barang huwa setining ka disa mayit lakihi panika tetemu kalaban ma laki mayit ria ilm kubur bakal tetemu sapaan mungkar nakir
Kana bada pasar majid asyhadu panikanya saya pasar majid an la ilaha illa anta ada pangeran angin ajunan wahdaka katibing ajunan la syarika tada sekuton laka kan di ajunan tada saya madeni tada sing ngancani tada sing nyaingi tada sekuton laka kan di ajunan wa anna muhammadan ban sangguna muhammad panika abduka kebulan ajunan wa rasulika ban utus ajunan wa anta a'lamu bihi minna tining ajunan panika lebih oning kalaban majid minna de kaul saja Tatang kelok pate oning karena kan oning ala kona luar desa arena apakah majid itu romana ilmu romana ala ko kebagusan selok temu orang ahli tahajud ahli pasah orang lo oning tapi yang buruk anta a'lamu bihi minna ajunan selebih oning kalaban amalah majid kan biasanya sebelumnya benda meroki isi raki ada yang langgar toresak saya majid nikah apakah orang saya thank you saya noroaki walanya bikin orang saya thank you Cak saking orang saya napa lo saya bisa beda saya jawab lo saya kayak modal dari tonton bagaimana orang saya thank you kalau kira dia teting ajunan selebih oning kalaban lakon majid Allahumma ya Allah innahu sa'unguna majid nazala panika toron pasar majid bika kalaban azunan wa anta bantining ajunan khairu manzulin bih panika paling bagus zat seetoronin artinya saya datengin Mayit dia datang ke ajunan, ban ajunan paling bagus zat saya datengin. Wa asbaha ban tati pasal mayit fakiran panika buta ila rahmatika da rahmati ajunan. Wa anta ban tining ajunan ghaniyun panika semuki jelok parlo. Anadabi dari nyeksa mayit. Mayit buta da rahmati ajunan sanajan banyak dosana jung butoan. Ajunan semuki dari nyeksa. Artinya lo nambahin napa ke ajunan. Waqad ji'naka ban ongku datang kau saja da ajunan raghibina hale ngarep ilaika da ajunan ngarep sapa aja ajunan nyapa orang mayit syufa'ah hale nyafaati artinya orang yang nyolati itu rep ngarep rahmat Allah paring ngagi ka mayit tor syufa'ah nyafaati orang yang nyolati itu lahu da mayit Allahumma ya Allah in kana lamun bada besar mayit muhsinan panika ala ko bagus wazid maka nambah ajunan fi ihsani dalam ka bagus mayit wa in kana lamun bada besar mayit musian panika ala ko coba fatajawaz maka nyapora ajunan anu dari mayit walaqihi ban mata pangki mata temu ajunan dak mayit bi rahmatika kalaban rahmat ajunan ridho ka dari ridho ajunan waqihi ban ngraksa ajunan dak mayit fitnatal qabri dak fitnah kubur wa adzabah ban siksa kubur wabsah ban macam ajunan lahu dak mayit fi qabri dalam kubur mayit mon sejempar mayit sebecra itu kubur palebar 70 diro dia kira-kira 30 meter lebih bisa kuburan 1 meter jadi 30 meter aja saya bejre biasa adapun saya bejrena kuburan ini parebar madda basori sejauh mata memandang terus jauh mata memandang lo temu koncong sampai anak juling kelau lo temu koncong atau mau geleja lo juling geleja lo temu koncong dari lebar wajah fi bad mabenggang ajunan ala roda bumi mabenggang ajunan dak bumi anjambaihi dari lampung dua mayit artinya Islam raki dari seksa tak kayak peng kubur walakihi ban mata pangkia ajunan matamu ajunan dak mayit bi rahmatika kalaban rahmat ajunan al amna dak aman dia selamat min adzabik dari seksana ajunan paringi rahmat ajunan ya Allah mayit kinto sehingga selamat dari seksana ajunan hatta tamathahu sehingga majaga ajunan dak mayit aminan hale aman dari seksa jaga ila jannatik dak swargana ajunan ki abid di prosesnya kau di anjelem kau pura bayi cunga abid odi itunya sebitak ilmu kubur atau setahun pamareja jaga proses mahsyar sampai ke surga juga ya abid pai dalam surga khalidina selanjutnya birahmatika laban rahmat ajunan ya arhamar rahimin termasuk surga kabeh amin Allahumma amin wa yaqulu ban adabu basara orang saya salat fi rabiati dalam saampuna takbir semerempat gela takbir pertama maca Fatihah marena takbir pertama maca Fatihah takbir nomor 2 pas maca sholawat marena takbir nomor 2 takbir nomor 3 pas maca dua riyah marena nomor 3 Allahumma fir lahu warhamhu campuru pas takbir nomor 4 marena takbir nomor 4 lo wajib maca tapi mun maca bagus maca riyah Allahumma ya Allah la tahrimna cek ngalangi ajunan dak kaula saja ajrohu dak ganjara mayit
cek ngalangi dek kencer maji artena kula sedaja paulai kenceran margana se kapatian bisa le kenceran margana kapatian apa norok nyolatin norok atu akin ban ko tusap tadi kocak la tahribna ajrahu kula sedaja termasuk khususnya keluargana cek cegah dari kenceran kapatian. Apa kenceran kapatian? Ya mun sabar, mun nyolatin, mun tua akin. Allahumma la tahrimna ajrahu. Cek nyegah, cek ngalangi atau cek nyegah ajunan dak kulo saja dak kenceran mayit. Artinya kenceran kasehatan mayit je. Bada selok le kenceran justru le dosa campur. Kasehatan lok ridho, lok nerema pagi awat wat nangis awat je lok le. Apa boleh reng bini pagi awat pagi aluk gulu pagi apit sepit kelampi aja nyamana lok nan dak aki lok nerema. Tadi saya kocak la tarimna ajrahu dia supaya abak re pas sabar sing kau le kenceran. La tahrimna ajrahu wala taftinna bancak nyoba ajunan dak gaul saja. Ba'dahu sampuna mayit. Artinya sampuna sedena mayit cek sampai keluarga atau karan. Anak atau karan margana mang lamateng. Binina burung anak atau kar kalakuna beda bini tiri. Mbok ngoda burung anak atau kar rebuan sangkolan kandana margana mang lamateng. Tadi sekocak la taftinna ba'dahu kalaban sedena mayit cek sampai beda fitnah dalam keluarga. Bisa jadi campur ki beda mak lambe anak nengeneng pan setiap mak mateng anak meleng le aja termasuk taftinna ba'dahu. Dadi dicobaan. Dadi campur kakek ping lambe beda mak beda saja setiap ada emak kakek meleng le begitu. Dadi itu aki campur manter sampuna sedena mayit keluarga pakun baik-baik saja. Tadi maknana wala taftinna ba'dahu cak nyoba ajunan dak kulo saja sampuna sayyidina mayit. Ba'dahu je maksudnya sampuna mayit artinya sampuna sayyidina mayit artinya keluarga sayyidina akim manter pakun baik-baik saja bahkan lebih baik. Waghfir ban nyapor ajunan lana dak kulo saja walahu banda mayit. Aja dua abang tibi lah kira. Lana walahu waghfir lana walahu. Tadi atu aja abang tibi kada. Waghfirnya bora ajunan lana ada kulo saja walahu banda mayit. Wa yusallimu ban ngolok salam pasirah mayit orang siapa jangi mayit ngolok salam ba'da rabiati sampuna takbir senomor 4. Wallahu a'lam. Kala al-kafanu itu kafnu al-kafanu. Ini baca kafnu maknanya makanan. Al-kafanu maknanya kain kafan. Tadi mun saya makna kain kafan wa qallul kafani. Afang odi maknanya adalah kafan. Mun kafnu fang mate dina maknana makanan yang tak bergaram. Sama sa sicia ajunya mana kafnu. Fang sukun al kafanu fango di kain kafan. Jadi sebagai kitab gila al kafanu fango di. Wallahu a'lam. Dibaca.